बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम अलकरम का और पेवर साइन वेव इन्वर्टर का कंपैरिजन करेंगे। इनका सर्किट में आपको दिखाऊंगा। अक्सर लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अलकरम का और जो पेवर साइन वेव इन्वर्टर है दोनों का कंपैरिजन भी करें और अलकरम पे लोड डाल के भी चेक करें। तो अब आपके सामने दो इन्वर्टर पड़े हुए हैं। अलकरम का 3000 वाट का इन्वर्टर है और ये मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है। इसका पिछली वीडियो में हमने आपको इसका वेव फॉर्म दिखाया था। दूसरा जो डेटा बोस का हमारा इन्वर्टर है वो पेवर साइन वेव इन्वर्टर है और इससे पिछली वीडियो में हमने इस पर 1880 वाट का इलेक्ट्रिक केटल हमने ऑन किया था। तो बैटरी लो होने की वजह से अलार्म दे रहा था, लेकिन डिस्प्ले पे हमारे सामने कोई 1500 वाट तक का लोड चल रहा था। अब आज की वीडियो में हम अलकरम के इन्वर्टर पे लोड डालेंगे और इनका जो सर्किट है वो भी आपस में कंपैरिजन हम करके देखेंगे कि दोनों के सर्किट में कितना फ़र्क है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आउटपुट की जो वायर्स जा रही हैं सर्किट की तरफ, वहाँ पे स्लीव चढ़ाए गए हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सेफ्टी आ जाती है और जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लीव चढ़े हुए हैं और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अलकरम में ये स्लीव चढ़ाए नहीं गए हैं। तो ये दोनों का फ़र्क है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जगह जगह पे पेस्ट नज़र आएगा और ये पेस्ट अगर ये ना भी लगाते तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन जो भी कंपनी होती है उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, उसी के मुताबिक उन्होंने चलना होता है। तो ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये पेस्ट लगाया है, जबकि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ये पेस्ट पूरे सर्किट में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ये जो ऑन ऑफ बटन है यहाँ पे भी आपको स्लीव नज़र आ जाएगा डेटा बूस्ट के इन्वर्टर में, लेकिन यहाँ पे आपको अलकरम में ये स्लीव नज़र नहीं आएगा। और जो कनेक्टर है इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट था, ठीक है, लेकिन अलकरम में ये पेस्ट मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर आप हीट सिंक की तरफ देखें तो यहाँ पे 3 हीट सिंक लगे हुए हैं, 2 छोटे एक बड़ा, जबकि अलकरम में बॉडी को हीट सिंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा से हीट सिंक नहीं लगाया गया। इसके अलावा अगर आप जो कंपोनेंट है इसकी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में कंपोनेंट लगाए गए हैं और कोई भी कंपोनेंट अगर लगता है वो बग़ैर किसी वजह के नहीं लगता, बल्कि उसकी ज़रूर वजह होती है। लेकिन आप अगर अलकरम के सर्किट की तरफ देखें तो यहाँ पे बिल्कुल आज़ादी है। यहाँ पे उस लिहाज से कंपोनेंट नहीं लगाए गए, बल्कि काफ़ी जगह आपको खाली नज़र आएगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इस सर्किट को वो किसी बड़े इन्वर्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे SMD कंपोनेंट्स आपको नज़र आएंगे, जबकि यहाँ पे THT नज़र आएंगे आपको। ये जो डायोड आपको नज़र आ रहे हैं ये THT है। तो इनके मुकाबले में जो SMD कंपोनेंट है ये ज़्यादा पायदार होते हैं। यहाँ पे थोड़े से कंपोनेंट आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे USB पोर्ट है जिसके लिए 5 वोल्ट चाहिए होता है। यूँ समझ ले कि एक 12 वोल्ट का यहाँ पे एक चार्जर आपको मिल जाता है। तो वो चीज़ यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी उसी तरह के कंपोनेंट लगे हुए हैं और आपको यहाँ से 5 वोल्ट मिल जाते हैं मोबाइल की चार्जिंग के लिए। लेकिन अगर इन्वर्टर के बाकी सर्किट की तरफ देखें तो वहाँ पे ये चीज़ आपको सर्किट में कंपोनेंट कम मिलेंगे। ये अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 20 स्लीव चढ़ाए गए हैं और मोटी केबल इस्तेमाल की गई है हेवी क्वालिटी की। यहाँ पे 2 वायर यूज़ किए गए हैं, लेकिन स्लीव यहाँ पे चढ़ाया नहीं गया है। तो ये भी चीज़ आपको आपके नोटिस में लेके आऊँ। ये इसमें सुराख किए गए हैं ताकि कूलिंग इसकी प्रॉपर हो सके। एक ही फ़ैन इसमें लगा हुआ है और यहाँ पे फ्रंट पे भी सुराख बने हुए हैं कूलिंग पर्पज़ के लिए। तो इसमें भी इसी तरह सुराख साइड पे तो नहीं बने हुए, लेकिन बैक साइड पे इसके जहाँ पे आउटपुट सॉकेट है वहाँ पे ये लगाए गए हैं। अलकरम में यूनिवर्सल सॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि फ्यूज़ेस को बाहर लगाया गया है कूलिंग फ़ैन के साथ, ठीक है। और अगर हम डेटा बूस की तरफ देखें तो डेटा बूस में यहाँ पे कोई फ्यूज़ेस नहीं है, बल्कि इसके फ्यूज़ेस अंदर लगे हुए हैं। मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। और इसमें जो सॉकेट है आउटपुट सॉकेट वो यूरोपियन टाइप का लगा हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात करें तो आजकल ये वाले ट्रांसफार्मर आ रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर एक अजीब डिज़ाइन में बना हुआ होता है। तो जितने भी अभी आजकल इन्वर्टर आ रहे हैं मैक्सिमम में ये चीज़ आपको नज़र आएगी, जबकि अलकरम में 4 ट्रांसफार्मर या चोपर्स लगे हुए हैं जो कि आपके बिल्कुल सामने हैं। तो इसका डिज़ाइन उससे मुख्तलिफ है।
اگر ڈسپلے کی ہم بات کریں تو یہاں پہ اگر آپ کو ویسے تو بظاہر LCD ڈسپلے نظر آتا ہے، لیکن یہ LCD ڈسپلے نہیں ہے بلکہ یہ 7 سیگمنٹ ڈسپلے ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو بیٹری کے وولٹ اور آؤٹ پٹ وولٹیجز یہ صرف 2 چیزیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لوڈ کے لیے انڈیکیشن دی گئی ہے اور بیٹری کے لیول کے لیے انڈیکیشن دی گئی ہے، لیکن مطلب پراپر وہ LCD ڈسپلے نہیں ہے جس طرح کے ڈیٹا بوس میں ہے۔ ڈیٹا بوس میں آپ کو لوڈ بھی نظر آتا ہے، آپ کو واٹ بھی نظر آتے ہیں، بیٹری کے وولٹیجز سارا کچھ آپ کو وہاں پہ نظر آ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ چیزیں ساری کلیئر نہیں ہیں، بلکہ ایک 7 سیگمنٹ ڈسپلے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب اصل چیز کی طرف ہم آتے ہیں، ہم نے ابھی لوڈ چیک کرنا ہے، کیونکہ کافی سارے لوگ اس سے مطمئن ہیں کہ جو الکرم کا انورٹر ہے لوڈ چلانے میں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو آج ہم اس کے اوپر لوڈ چلاتے ہیں اور وہی 1880 واٹ کا جو الیکٹرک کیٹل ہے وہ ہم اس انورٹر سے آن کرنے لگے ہیں۔ 3000 واٹ کا یہ انورٹر ہے اور اس کے اوپر ہم نے 1880 واٹ کا لوڈ ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1880 واٹ کا لوڈ یہ ماشاءاللہ ٹھیک چلا رہا ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں آ رہا ہے، بہترین چلا رہا ہے، پانی گرم کر رہا ہے اور بیٹری کے وولٹیجز تھوڑے بہت کم ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے ساتھ یہ چارجر لگایا ہوا ہے، اس کی مدد سے بیٹری ساتھ ساتھ چارج ہو رہی ہے۔ اگر ایمپیئر ہم چیک کریں تو یہ بیٹری سے تقریباً 100 سے اوپر ایمپیئر لے رہا ہوگا۔ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب اس پہ میں لوڈ فل ڈالنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 122 ایمپیئر تک بیٹری سے کرنٹ لے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ٹھیک ٹھاک لوڈ آپ چلا سکتے ہیں، استری وغیرہ کے لیے یہ بہترین ہے۔ اسی طرح جو بھی آپ کا ریزسٹیو لوڈ ہے، جیسے کہ استری ہو گئی، پانی گرم کرنے والا راڈ ہو گیا، ہیٹر ہو گیا، 1000 واٹ یا 1500 واٹ تک کا ہیٹر، اگر آپ بیٹری کو چارج رکھ سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ اس سے ایزیلی چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور ایک مزے کی بات بتا دوں آپ کو، اگر آپ کا کہیں بھی بائی چانس ایسے بندے سے رابطہ ہو جائے جیسے آلریڈی پاکستانی لوگ پروڈکٹ لے رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ دے، اس پہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، تو وہ حیران ہوں گے۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ بھئی پاکستان سے اکثر ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے کہ ہمیں لو کوالٹی میں چیزیں بنا کے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بائنگ کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہے، لوگ غریب ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں لے سکتے، مہنگی چیزیں وہ لے نہیں سکتے۔ اس وجہ سے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ سستی چیز کی طرف ہو جائے، وہ اپنا کام چلائے۔ تو ابھی یہ اگر انورٹر ہے آپ کے سامنے یہ الکرم کا، تو یہ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کسی کوالٹی کو کمزور کرنے کی وجہ سے یہ ایسے بنایا ہے، بلکہ انہوں نے مارکیٹ کا سروے کیا ہے، ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مہنگی چیزیں لوگ نہیں لے سکتے، ان کو سستی چیزوں کی ضرورت ہے، اور اگر اچھی کوالٹی کی چیزیں ہم لے کے آئیں گے تو وہ پڑی رہیں گی، لوگ اس سے فائدہ نہیں لے سکیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایک ایسی پروڈکٹ ڈیزائن کرائی ہے جس کو پاکستانی لوگ ایزیلی استعمال کر سکیں۔ چائنا کی بہت ساری ایسی فیکٹریز ہیں جو کہ بہترین کوالٹی میں انورٹرز بناتی ہیں۔ وہ پروڈکٹ آپ جب یہاں پہ لے کے آئیں گے تو یہاں پہ سیل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مہنگی ہوگی۔ لوگ اچھی چیز تو مانگتے ہیں لیکن وہ اچھی پرائس پر نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ پرائس بھی کم ہو۔ تو اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ایسی پروڈکٹ لے کے آئیں پیپر سینویو میں جس میں چارجر بھی ہو، لیکن اگر وہ پروڈکٹ ہم لے کے آئیں گے تو یہاں پہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مہنگے ہیں۔